Selamat malam semuanya. Thank you. Terima kasih. Thank you, Pastor Lucas, for the invitation. Terima kasih bagi GFCC untuk undangannya. Right. Not sure whether you all know me or not. Tidak terlalu yakin apakah saudara masih ingat dengan Pastor Paul. If you don't know me, it's okay. Kalau lupa nggak apa-apa. Make sure you know Jesus. Yang penting tahu sama Tuhan Yesus, kenal Tuhan Yesus. Okay? When we go to heaven, you don't know me, it's fine. Ya, kalau kita udah di surga nggak ingat sama Pastor Paul nggak apa-apa. But you don't know Jesus, cannot go heaven. Ya, kalau nggak kenal sama Tuhan Yesus nggak bisa masuk surga, saudara. It's good to see some familiar faces. Ya, senang bisa melihat wajah-wajah yang familiar. Alright, and it's good to see them growing. I saw Pastor Lucas' son getting taller and taller. Ya, Pastor Paul lihat anak saya tambah tinggi katanya. And I saw Ellie getting taller and taller also. Ya, Elin tambah tinggi. Stop growing, ah. Stop growing taller, ah. Ya, selalu ya. If you grow taller next time, I look at you like that. Right. The verses we are going to look to today Ayat yang kita bakal lihat hari ini is something that I asked God. adalah yang Pastor Paul tanya kepada Tuhan. Few weeks before I came, I was talking to Pastor Lucas, Sebelum Pastor Paul datang, dia bicara pada saya. and he told me that on the 5th Sunday is the pastor's heart. Ya, selama minggu kelima dan sepanjang bulan ini itu temanya adalah From Pastor Heart. Okay, but I'm not your pastor, Tapi Pastor Paul kan bukan pastor di sini, right? And therefore I have no heart. karena itu nggak punya hati. So what I did was I asked the Lord, our heavenly Father, what does He want to share today? Lalu Pastor Paul bertanya kepada Tuhan apa yang Tuhan mau sampaikan kepada kita hari ini. You see, whether we are conscious or not, Entah kita sadar atau tidak sadar, many of us come to church on Sunday, banyak daripada kita datang ke gereja pada hari Minggu, and then we live Monday to Friday with the world's problem. lalu kita hidup dari hari Senin sampai hari Jumat dengan masalah-masalah di dunia. It's like Sunday service preaching doesn't make a difference. Rasanya seperti khotbah di hari Minggu tidak membuat perbedaan pada kehidupan kita sehari-hari. So instead of just coming to church on Sunday Jadi daripada sekedar datang di gereja pada hari Minggu and fighting your Monday to Friday life on your own, lalu berjuang sendirian dari hari Senin sampai hari Jumat, I hope that today's message will give you an awareness that your heavenly Father is very conscious of you not only every day, but every second of your existence. Pastor Paul berharap bahwa khotbah hari ini bakal membuat kita menyadari bahwa Tuhan itu sangat sadar akan kehidupan kita dari hari-hari, bukan cuma setiap hari tapi setiap detiknya bahkan. So I'm going to ask Pastor Lucas, not going to read English lah. I'm going to ask Pastor Lucas to just read the verses that we prepared, and that is from Ephesians chapter 2, verse 4 to 10, so that we can save some time. Ya, kita bakal baca dari Efesus pasal 2 ayat 4 sampai 10. Di depan ada harusnya. Saya akan ajak kita semua baca bersama-sama saja. Efesus 2 4 sampai 10 kita baca sama-sama. Di depan ada 1 2 3. Tetapi Allah yang kaya dengan rahmat oleh karena kasih-Nya yang besar yang dilimpahkannya kepada kita telah menghidupkan kita bersama-sama dalam Kristus. Sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita, oleh kasih karunia kamu diselamatkan. Dan di dalam Kristus Yesus Ia telah membangkitkan kita juga dan memberikan tempat bersama-sama dengan Dia di sorga, supaya pada masa yang akan datang yang menunjukkan kepada kita kekayaan kasih karunia-Nya yang melimpah-limpah sesuai dengan kebaikan-Nya terhadap kita dalam Kristus Yesus. Ayat 8, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usahamu tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu, jangan ada orang yang membanggakan diri. Ayat 10, karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya, yang mau supaya kita hidup di dalamnya. So the first verse, if you go back to the first verse, verse 4, it says that God is rich in mercy.
Di ayat 4 itu dalam bahasa Inggris dikatakan bahwa Tuhan itu penuh dengan belas kasihan. Why do we need mercy? Mengapa sih kita butuh belas kasihan dari Tuhan? Why is it that after being born again, Mengapa bahkan setelah kita lahir baru, receive Jesus, menerima Tuhan Yesus, why do we still need mercy? mengapa kita masih terus membutuhkan belas kasihan? And the simple reason is because we are not God. Alasan sederhananya adalah karena kita bukan Tuhan. Only God is perfect. Hanya Tuhan yang sempurna, saudara, yang perfect. I asked the same question in SOAK this morning, so I'm going to ask you the same question. Since Friday until now, how many of us do not sin? Tadi udah tanya ini di pagi hari di SOA, bakal tanya pertanyaan yang sama. Sejak hari Jumat saja sampai hari Minggu ini, siapa di antara kita yang nggak bikin dosa? We're not talking about stealing. Kita bukan bicara tentang mencuri, We're not talking about killing. bukan bicara tentang membunuh, We're not talking about going out and fight. bukan bicara tentang keluar lalu berkelahi dengan orang. But how many of us don't get angry, Tapi berapa di antara kita yang tidak marah, didn't gossip, tidak gosip, didn't lie, tidak berbohong, didn't get jealous? tidak cemburu? Since Friday until now, just 3 days. 3 hari saja, dari hari Jumat sampai hari ini, hari Minggu. And if we are honest with ourselves, Kalau kita jujur dengan diri kita, nobody can say me. nggak ada seorang pun yang bakal berani berkata, saya. True? Betul? Why? Mengapa? Because we are human Karena kita manusia, and we are imperfect. dan kita tidak sempurna. And because we are imperfect, Karena kita nggak sempurna, our God Tuhan kita is not just our God, bukan cuma Tuhan kita, He is also our Father. Dia juga adalah Bapa kita. In life, Dalam kehidupan, in the Bible, di Alkitab, there are four Greek word for the word love. di dalam Alkitab kita itu ada 4 kata yang menyatakan kasih, saudara. Okay, there's filio, there's storge, there's eros, and there's agape. Ya, ada filio, Storge. storge, lalu eros, lalu agape. Okay? The thing is, we all hear this word agape, agape a lot. Nah, kita sering mendengar kata kasih agape, kasih agape, kasih agape. But only when you become a parent, Tapi hanya kalau kita sudah jadi orang tua, not just married, bukan cuma sudah menikah nih, but when you become a parent, tapi kalau sudah menjadi seorang tua, we're not talking about crazy parents that beat up children and all that, yeah? ya tentu saja bukan bicara tentang orang tua gila yang suka mukulin anaknya. Okay, we're talking about just normal parents. Kita bicara tentang orang tua yang normal. Don't even have to be a believer. Tidak mesti bahkan harus jadi seorang percaya. They actually, what do? They actually exhibit or they have agape love. Biasanya mereka bakal melakukan kasih agape kepada anaknya. Those of you who are parents, Kalau kita udah menjadi orang tua, when you have your child, kalau kita punya anak kita, is your child perfect every day? apakah anak kita itu sempurna setiap hari? Ada. Anyone got perfect children? Siapa di antara kita yang punya anak yang sempurna? Boleh angkat tangan? If have, Punya? please teach me. Tolong ajarin Pastor Paul gimana. Then I can teach my 3 daughters how to be perfect. Lalu bakal kasih tahu 3 anak perempuannya Pastor Paul bagaimana caranya jadi sempurna. We know that our children is never perfect. Kita tahu bahwa anak-anak kita itu nggak sempurna. True? Betul? Even the children themselves, they know they are not perfect. Bahkan anak-anak kita sendiri mereka sadar bahwa mereka tidak sempurna. But if you are the parent, Tapi kalau kita itu orang tua, even when your child is naughty, bahkan kalau anak kita itu nakal, even when your child make you angry, waktu mereka bikin kita marah, do you starve your children? apakah kita bakal membiarkan anak kita kelaparan? Oh, today you so naughty, Oh, hari ini nakal banget, no food for you. nggak boleh makan hari ini. Anybody do that? Apa di antara kita ada yang demikian? Most normal parent don't do that, Kebanyakan orang tua yang normal tidak melakukan itu. right?
When it Betul? comes to dinner, you say, makan ah. Ya meskipun lagi marah, sudah waktunya makan ya bakal dipanggil buat makan. The problem is sometimes the children don't want to eat, they want to play. Ya masalahnya kemudian adalah banyak anak nggak mau makan, mereka maunya main. And when then you want to sleep, then they want to eat. Nah, waktu mereka udah mau tidur, baru mereka mau makan. Nowadays, children very smart. Ya sekarang anak-anak zaman sekarang sangat pinter. If they don't eat your food, Kalau mereka tidak makan makanan mereka, whatever you cook, apapun yang saudara masak, they don't eat, mereka nggak makan, they are not worried. mereka nggak khawatir. Why? Mengapa? Because handphone got Go Food. Karena di handphone ada GoFood. True or not? Betul? So why is God merciful? Bagaimana Tuhan? Why is God merciful? Mengapa Tuhan itu punya belas kasihan? It's because of the word agape. Karena kasih agape itu. You and I, Saya dan saudara, we are not perfect. kita nggak sempurna. I was born again at 14 years old. Pastor Paul menjadi seorang percaya pada umur 14. From 14 to 14. 22, from 14 to 22 years old, I never go to church, I never read the Bible. Dari umur 14 sampai umur 40 itu, No, from 14 14 tuh, to 22, oh, dari umur 14 sampai 22, Okay. nggak pernah ke gereja, I never been to church. nggak pernah ke gereja. I know I'm born again Pastor Paul tahu dia sudah percaya, sudah lahir baru, because I said the salvation prayer. karena sudah lakukan doa keselamatan. But nobody asked me to go to church. Tapi nggak ada seorang pun yang minta Pastor Paul untuk pergi ke gereja. When I eat, I don't give thanks. Waktu dulu itu lagi makan ya nggak doa sebelum makan. When I study in a university, I see when I go to university, I see my university friends who are Christian. They are always doing this. Waktu di universitas Pastor Paul melihat teman-temannya berdoa. You know what I feel like doing when they do this? Saudara tahu apa yang Pastor Paul pikirkan waktu lihat mereka lakukan ini? I hope they close their eyes longer so I can take their food. Pastor Paul berharap mereka doanya cukup lama untuk bisa makanannya diambil. Don't sound like a good preacher, right? Ya, tidak seperti pengkhotbah yang bagus, saudara. But the thing is this, Tapi ini, God never give up on me. Tuhan tidak pernah menyerah terhadap diri Pastor Paul. And I got good news for you. Dan Pastor Paul punya kabar baik buat kita semua. Your heavenly Father never give up on you. Bapak kita di surga itu tidak pernah menyerah terhadap kita juga. None of us are perfect, Meskipun tidak seorang pun di antara kita yang sempurna, but all of us want to be successful. tapi semua kita pengen jadi orang sukses. True? Betul? Who don't want to be successful? Put up your hand. Siapa yang tidak mau jadi orang sukses? Angkat tangan. Oh, who want to be successful? Put up your hand. Yang mau sukses sekarang boleh angkat tangan. 1, 2, 3, 4, 5. Only 10 people. Okay, the rest can go home already. Sisanya boleh pulang kalau gitu. But what is success? Tapi apa itu sukses, saudara? What really is success? Apa itu sebenarnya sukses? Success is not having a lot of money. Sukses itu bukan bicara tentang punya banyak uang. So I said earlier, from 14 to 22, I never go to church. Jadi Pastor Paul tadi cerita bahwa dari umur 14 sampai 22, Pastor Paul tidak pernah ke gereja. I only start going to church when I'm 22 years old. Pastor Paul mulai ke gereja itu pada umur 22. And I'll tell you this, Nah, Pastor Paul mau ngomong ini, it took me many more years to realize that God loved me and want me to be successful. itu butuh bahkan setelah ke gereja, butuh waktu beberapa tahun kemudian baru Pastor Paul sadar bahwa Tuhan itu mau supaya Pastor Paul jadi orang yang sukses. So from 22 to my present day, I'm 63. From 22 to 63, it is a journey of seeing God's mercy and grace. Jadi dari umur 22 sampai sekarang, umur Pastor Paul 63, ini adalah sebuah progres perjalanan bagaimana Tuhan itu pengen Go ahead. Sorry. Dari umur 22 sampai 63 sekarang itu adalah sebuah perjalanan, progres perjalanan di mana Pastor Paul, Tuhan pengen Pastor Paul belajar tentang menjadi seorang anak Tuhan. It is a lifelong journey. Itu adalah perjalanan seumur hidup. What's this journey? Perjalanan apa itu? Journey of knowing that He loves me,
Itu bicara tentang bagaimana Tuhan mengasihi, He has mercy on me, Dia punya belas kasihan kepada kita, and He wants me to be successful. dan Tuhan pengen setiap kita, Pastor Paul, semua kita, itu Tuhan pengen di semua kita sukses. I said earlier that success is not having a lot of money. Tadi Pastor Paul bilang bahwa sukses bukan bicara tentang punya banyak uang. By the way, money is important. Ya, tapi tentu saja uang Oke. penting, saudara. If you don't believe money is important, give it to me. Kalau nggak percaya uang penting, silakan kasih kepada Pastor Paul. Okay? One thing you say, Pastor Paul, never say you. You know why? Kalau saudara tahu kenapa? I know a lot of people who has a lot of money, Pastor Paul kenal orang-orang yang punya banyak uang, but they are not spending and enjoying that money. tapi tidak bisa menikmati dan membelanjakan uang tersebut. They are spending it in hospital. Yang membelanjakannya justru di rumah sakit, They are paying doctors. membayar dokter. I know people who own a lot of property, Pastor Paul kenal dengan orang-orang yang punya banyak aset, but at night time they can't sleep. tapi pada malam hari mereka nggak bisa tidur. They are stressed. Mereka stres. I know people who have a lot of business, Pastor Paul kenal dengan orang-orang yang punya banyak bisnis, and yet they don't enjoy what they are doing. tapi mereka tidak menikmati apa yang mereka lakukan. Nothing wrong with money, Gak ada yang salah dengan uang, nothing wrong with assets, gak ada yang salah dengan aset, nothing wrong with luxury. gak ada yang salah dengan kemewahan. But what is the point of having all that if you cannot enjoy it? Tapi apa gunanya kalau kita punya semua itu tapi kita nggak bisa menikmatinya? So God wants you to be success. Jadi Tuhan pengen saudara sukses. And God wants you not only to be successful, Tuhan tidak pengen saudara kita itu sangat sukses. He wants you to enjoy it. Tuhan ingin kita bisa menikmatinya. Amen? Amin. How many of you want to enjoy your success? Siapa di antara saudara yang pengen menikmati jadi orang sukses? Okay, your church nobody want. How does God do it? Jadi bagaimana Tuhan melakukannya? So I'm going to use 2 chairs. Oh, I sitting again. Yeah, you're sitting again. Oh, Okay. Sit up. When Jesus died and rose again, waktu Yesus itu mati dan bangkit okay, and he ascended to heaven. dan dia naik ke surga, He ascended to heaven to represent you and me. dia naik ke surga itu untuk mewakili saudara dan saya. And he sat at the right hand of the Father. Waktu dia naik ke surga dikatakan bahwa Yesus itu duduk di sebelah kanan Allah Bapa. I cannot sit. Pastor Paul nggak bisa duduk. Why? Because Kenapa? this is God. Ya, karena ini Tuhan di sini nih. This one Jesus. Ya, this one Jesus, saya Jesus. And the thing is this, Dan ini, saudara, all of us, so just imagine this is heaven up there. saudara bayangkan saja bahwa di sini surga. This picture is heaven up there. Ya. Yeah? But we are here on earth. Tapi kita semua tuh ada di bumi. Okay? And on earth, every day you face problems. Lalu di bumi setiap hari kita mengalami masalah. How many of you, your life no problem one? Siapa dari saudara yang hidupnya nggak punya masalah? Ada? Ada nggak? Anybody? Ada? Okay, who got no problem? Put up your hand. Yang nggak punya masalah boleh angkat tangan. Who got problem? Put up your hand. Yang punya masalah sekarang angkat tangan. Only 3%, 4% only. Wow, mantap lah GFCC, mantap. All of us face problems, correct? Semua kita punya masalah kan? In your life, Dalam hidup kita, you will find saudara bakal there are menemukan times ada waktu-waktu not enough money. tidak punya uang, There are times ada waktu-waktu you are sick. kita sakit, There are times ada waktu-waktu you have bad relationship. kita punya hubungan yang buruk dengan orang lain. You can have all the finance in the world, all the most beautiful house, but after work you do not want to go home. Saudara bisa punya uang yang banyak, rumah yang bagus, tapi di ujung penghari saudara tidak pengen pulang ke rumah. Why? Mengapa? Because when you go home, Karena kalau udah pulang ke rumah,
you know there is going to be quarrel, there's going to be fighting, there's going to be tension. Kalau pulang ke rumah bakal ada pertikaian, ada ketegangan, ada stres di situ. True? Betul? Then, how do you enjoy life? Lalu bagaimana kita bisa menikmati hidup? So, in life here on earth, Jadi hidup di sini di bumi, we will have these problems. kita bakal mengalami masalah-masalah ini. So, what's the point of being a Christian? Lalu apa gunanya menjadi seorang Kristen? What's the point of saying, Jesus loved me, God loved me, but yet every day I face these problems? Lalu apa gunanya berkata bahwa Tuhan mengasihi kita, Yesus mengasihi kita, tapi setiap hari kita mengalami masalah? The verse tells us Ayatnya mengatakan that God has raised us up bahwa Tuhan sudah membangkitkan kita, and seated us in Christ. lalu mendudukan kita di dalam Kristus. I'm going to do something I didn't do this morning. Ya, Paul bahkan melakukan sesuatu yang tidak dilakukan pagi hari tadi. Many of us, Banyak di antara kita, we know this verse. kita tahu ayat ini. Christ in us, Kristus di dalam kita. the hope of glory. The hope Christ, of- Christ in us, the hope of glory. Ya, Kristus dalam kita adalah pengharapan dan kemuliaan. That's what we know in Colossians, yeah? Itu yang kita tahu di Kolose. But many of us Ya, banyak di antara kita do not have the picture of we in Christ. tapi kita tidak membayangkan bahwa kita itu di dalam Kristus. If you look at Jesus, Kalau saudara melihat kepada Yesus, does Jesus have stress? apakah Yesus punya stres? Have not? Do you think Jesus got stress? Apakah Yesus kira-kira punya stres? You think Jesus wake up this morning and says, "Wah, Indonesia ada demo." Apakah Yesus bangun tadi pagi lalu berkata, aduh di Indonesia ada demo banyak. Wah, Vietnam ada typhoon. Di Vietnam ada topan, You know? Wah, there is an earthquake somewhere. ada gempa bumi di tempat yang lain. Do you think Jesus gets stressed out? Apakah saudara pikir Yesus stres? Yes or no? Or maybe let's make it this way lah. Let's make it this way. How many of you don't like your food to naik harga? Food, makan. Do not want it to go, the price go higher, naik harga. Oh, siapa di antara kita yang nggak suka bahwa makanan kita tuh harganya naik? Anybody like it? Saudara suka dengan kenaikan harga? You know who like it? Siapa yang suka? Saudara tahu? The person who sell it. Orang yang jual. They like the price to go up. Ya, mereka tenang kalau harganya naik. True or not? Now the thing about this, learn to see yourself in Christ. Saudara perlu belajar untuk melihat diri saudara di dalam Kristus. God the Father, Allah Bapa, God the Son, Allah Anak, you in Christ. bahwa kita di dalam Kristus. So this is you. Jadi semua kita di dalam Kristus. All your problems, Semua masalah kita. not enough money, Nggak punya cukup uang, students struggling to finish university, para mahasiswa yang berjuang untuk menyelesaikan kuliah, parents worried about their children, orang tua yang mengkhawatirkan anaknya, businessmen worried about their business. bisnismen yang khawatir dengan bisnisnya. Some of you have sick family members you're worried about. Ada di antara kita yang merasa khawatir dengan anggota keluarga kita yang sakit. All this adds stress, right? Semua itu stres bukan? But if you see yourself in Christ, don't move on. Kalau saudara membayangkan bahwa saudara di dalam Kristus, If you see yourself in Christ, kalau saudara membayangkan bahwa kita di dalam Kristus, does Jesus have stress? apakah Yesus punya stres? Does Jesus have lack? Apakah Yesus mengalami kekurangan? Does Jesus have bad relationship with the Father? Apakah Yesus punya hubungan yang buruk dengan Allah Bapa? The answer is Jawabannya adalah no. tidak. So it's not looking at us, Jadi bukan melihat kepada diri kita sendiri, it's looking at yourself in Christ. tapi melihat diri kita di dalam Kristus. And this is something that I want to share what God is trying to tell every one of us. Ini yang Pastor Paul selalu pengen sharingkan tentang apa yang Tuhan ingin semua kita lihat. God knows you. Tuhan mengenal kita.
He loves you. Dia mengasihi kita. He knows you better than He knows that you know yourself. Tuhan itu mengenal kita lebih daripada kita mengenal diri kita sendiri. You can sit down there, okay? Don't need to move. But how do we become successful? Lalu bagaimana kita jadi seorang yang sukses? You are still in Christ, huh? Kita di dalam Kristus, jangan lupa. I haven't removed the pen yet, huh? Ya, penanya masih di sini. Okay? Remember to return me, huh? Ya, oke. The thing is this, how do you see yourself successful in Christ? Lalu bagaimana kita bisa melihat diri kita itu orang yang sukses di dalam Kristus? When you see that you are not alone. Waktu kita melihat bahwa kita tuh enggak sendirian. Many people fight their battles by their own strength, Banyak orang itu berjuang dengan kekuatannya sendiri, by their own intelligence, dengan kepintarannya sendiri, through their own experience. dengan pengalamannya sendiri. But when you see yourself in Christ, Tapi kalau saudara membayangkan saudara di dalam Kristus, He is far above kita semua itu di atas daripada semua all our problems. masalah kita. And the more you see yourself in Christ, Dan semakin kita melihat diri kita di dalam Kristus, you know something? saudara tahu sesuatu? The less you see of yourself. Semakin saudara bakal melihat diri saudara sendiri. And the less you see of yourself, Semakin kita melihat sedikit lebih kepada diri kita sendiri, the less stress you have. semakin sedikit kita bakal mengalami stres. And the less stress you have, Semakin sedikit stres yang kita punya, the more creative you become. semakin kreatif kita bakal bisa. Just now you sang very beautiful songs. Tadi barusan kita menyanyikan sebuah lagu yang sangat indah. I don't understand the words Pastor Paul nggak mengerti kata-katanya, because my bahasa Indonesian is so bad. karena bahasa Indonesianya nggak bagus. But the music sounds nice. Tapi musiknya bagus. You all see the lyrics. Ya, kita lihat lirik di depan situ. I was looking at the small words here. Pastor Paul lihat tulisan kecil di situ, di kiri bawah. And I realized that a lot of the songs you sang are either from Sydney Mohidi or from true worshippers. Ya, kebanyakan lagu yang kita nyanyikan itu dari GPCC atau dari Sydney Mohede. Right? I wasn't looking at the big words there. Ya. I was looking at the small words here. Ya, Pastor Paul nggak lihat tulisan besarnya, tapi tulisan kecil di bawah layarnya. The thing is this, Masalahnya ini, if they can be creative, kalau mereka bisa menjadi kreatif, so can you. semua kita juga bisa. Amen? Amin. God wants you to be successful. Tuhan pengen kita jadi sukses. God wants you to have good connection. Tuhan pengen kita punya hubungan yang baik. You know who's the best connection or not? Saudara tahu siapa itu, koneksi siapa itu? Best connection. Ya, koneksi apa yang terbaik? Many people say, I cannot be successful because I don't have money. Banyak orang ngomong saya nggak bisa sukses karena saya nggak punya uang, I don't have experience. saya nggak punya pengalaman, I don't have good contacts. saya nggak punya konteks, Good contacts. latar belakang yang baik, Alright? No good connection. tidak punya koneksi yang bagus. But in Christ, Tapi dalam Kristus, you have the fullness of God. kita sesungguhnya punya kepenuhan Tuhan. I want to share one very important truth. Pastor Paul pengen menyampaikan satu kebenaran yang sangat penting. And the truth is this. Dan kebenarannya adalah ini. This one you experience yourself. Ini sesuatu yang kita alami sendiri. I asked this question this morning. Let's say, last time when you were younger, or the older people here, anybody above 50, 60. I'm 63 lah. Okay? So those of you who are 50, 60, back in 1980, how much was 1 kilo of rice? Saudara yang umurnya 50-60 tahun di sini, saudara masih ingat nggak harga beras 1 kilo pada tahun 80-an itu berapa? How much is it? Anybody remember? Ada yang ingat nggak kira-kira In the 90s? di tahun 90-an? Berapa harga 1 kilo beras? 8 ribuan di tahun 90-an. Was that 8 8,000? 8 million. Oh, 8,000. 8,000. Ya, Not 8 million. 8 ribu. 1 kilo. Ya, 1 kilo. 1 kilo, betul?
Okay, 1 kilo, say 8,000. 1 kilo of rice, say Yeah. 8,000. Anggap saja 8.000. Right now, 1 Sekarang? kilo of rice, you know or not? You don't go supermarket one, right? Sekarang 1 kilo berapa? How much is 1 kilo? Don't ask the husband. Husband don't know one. Ask the wife. 1 kilo of rice, how much is it now? Berapa harga 1 kilo beras? Berapa? 15.000. 15. Ya, rata-rata 15.000 lah. 15,000. Ya, 15.000. So almost double, right? Jadi hampir 2 kali lipat bukan? Almost double, correct? Ya. 2 kali. Question. Pertanyaannya adalah ini. Question. Since the price double, did you stop eating rice? Sejak harganya naik jadi double, apakah kita berhenti makan nasi? True or not? Betul nggak? Since things double, Sejak harga-harga naik, you still eating, right? kita semua masih tetap makan kan? So the truth is this. Ini kebenarannya. The truth is this, ladies and gentlemen. Ya, kebenarannya itu ini. Look back. Lihat ke belakang, Look back in your life. lihat ke belakang kehidupan kita, masa lalu kita. 5 years, 5 tahun yang lalu, 10 years, 10 tahun yang lalu, 15 years. 15 tahun yang lalu. All the problems you have gone through. Semua masalah yang sudah kita lewati. When you were sick, Waktu kita sakit, when you don't have enough money, waktu kita nggak punya cukup uang, when you're struggling, waktu kita bergumul, when you have problems that you don't have the answer. waktu kita punya masalah yang tidak tahu jawabannya pada waktu itu. Right now in 2025, Sekarang di tahun 2025, God Tuhan. has not failed you. Tuhan tidak pernah mengecewakan kita. He is still faithful to you. Dia terus setia kepada kita. Amen? Amin. Amen? Can you take, Bisakah saudara mengambil, if you're younger, memegang itu, the last 5 years or 10 years, entah itu 5 tahun atau 10 tahun yang lalu, if you're older, kalau saudara lebih tua, the last 15 or 20 years, saudara bisa bayangkan 15-20 tahun yang lalu, and look at the faithfulness of God, saudara lihat ke belakang itu lalu memperhatikan bagaimana Tuhan setia. and take that faithfulness of God, Lalu memegang tentang kesetiaan Tuhan itu, because He is the same yesterday, today, and forever. karena Tuhan kita itu sama baik kemarin, hari ini maupun di depan. Can you take that Bisakah saudara memegang itu and say to God, dan ngomong sama Tuhan, and say to yourself, dan ngomong sama diri kita sendiri, Lord, Tuhan, you have been faithful to me. Tuhan sudah setia pada saya selama ini. The next 5 years, 5 tahun ke depan, the next 10 years, 10 tahun ke depan, the next 15 years, 15 tahun ke depan, the next 20 years, 20 tahun ke depan, I know saya tahu you will still be faithful. Tuhan pasti bakal terus setia. Amen? Amin. We know that husband and wife, oh, I will love you until I die. Some of them divorce. Ya, kita tahu bahwa pria dan wanita, suami dan istri ngomong, saya bakal mencintai kamu sampai mati. Tapi ternyata kemudian bercerai. Then nowadays you all got BFF. Best friend forever. Yeah, lalu- Next year, best enemy forever. Ya. Dulu ada kata-kata best friend forever, teman baik selamanya, berubah menjadi musuh selamanya. Isn't it true? Bukankah itu demikian? You see, human love. Kasihnya manusia, I say this to my pastors and leaders everywhere I go. Pastor Paul mengatakan ini kepada semua pastor dimanapun dia pergi. When I sit down with my pastors and leaders, Waktu Pastor Paul duduk dengan para hamba Tuhan, when I end the meeting, waktu Pastor Paul menutup pertemuan itu, doesn't matter they are guy or girl. tidak masalah dia pria maupun wanita. You know, in church, it's very easy to say shalom, Di gereja tuh gampang untuk ngomong shalom. right? Very easy to say Tuhan memberkati. Ya, Okay? lebih mudah untuk ngomong Tuhan memberkati. I must learn some bahasa Indonesia. Very easy to say, Tuhan memberkati, right? Ya, lebih mudah untuk ngomong begitu, bukan? But why is it so difficult to say I love you? Ngapa lebih susah untuk ngomong I love you? Why is it? Why you all feel like, cannot say? Mengapa kalau itu dikatakan di gereja rasanya itu aneh gitu, jangan. You know, I can tell Pastor Lucas right now in the face, Say to them. I can tell Pastor Lucas right now in the face. Ya.
Pastor Paul bisa ngomong sekarang kepada saya secara langsung, tatap muka. I can say this, I love you. Pastor Paul bisa ngomong I love you sama saya. Some of you, guy and guy cannot lah. Bagi berapa kita rasanya janggal, cowok sama cowok ngomong I love you. Do you know why? Saudara tahu mengapa? Because Karena in our mind, di dalam pikiran kita, we are thinking of human love. kita berpikir tentang kasihnya manusia. I don't love people with human love. Pastor Paul tidak mengasihi orang lain dengan kasihnya manusia. Because if you say somebody, if you tell anyone, I love you with a human love, Karena kalau kita ngomong kepada seorang I love you dengan kasihnya manusia, you are expecting something in return. saudara pasti mengharapkan ada balasan dari orang tersebut. That's why Itulah mengapa when a guy love a girl kalau seorang pria mengasihi seorang wanita or a girl love a guy, atau seorang wanita mengasihi seorang pria, right? And they say I love you, lalu mengatakan I love you, they are expecting dia mengharapkan that they will respond says I love you too. dia bakal membalas dengan juga mengatakan I love you too. But what happened? You said the guy said to the girl or the girl said to the guy I love you and then they run away. Kan nggak ada kan orang yang ngomong I love you lalu lari gitu saudara. You feel rejected. Saudara bakal ngerasa ya ditolak, You feel ashamed. bakal merasa malu, You feel defeated. bakal merasa kalah. True? Betul? So when I say to the only person I say I love you with a human love is my wife. Satu-satunya orang di bumi ini yang saya bilang I love you dengan kasih manusia adalah tentu saja istri saya. I don't say that when I say I love you to my daughters, it's not the same kind of love. Waktu saya ngomong I love you kepada anak-anak perempuan saya tidak ngomong dengan tipe kasih yang sama. You understand? Saudara ngerti? So when I say I love you, if I tell Hartono, I love you. Waktu Pastor ngomong sama Pastor Hartono I love you, It is not my love. itu bukan kasih saya. I'm not looking at him. Bukan melihat Pastor Hartononya. I'm not expecting him to love me back. Pastor Paul tidak mengharapkan bahwa itu bakal dibalas kembali. Do you know why? Saudara tahu mengapa? Because I'm not giving him my love. Karena Pastor Paul bukan memberikan kasihnya dari manusia Pastor Paul. I'm looking at Jesus. Pastor Paul melihat kepada Yesus di atas. So if that is Jesus, Jadi Yesus di sini. okay, I'm looking at Jesus' love and I'm receiving Jesus' love. Pastor Paul melihat kepada Yesus dan menerima kasihnya Yesus. So when I say I love you, Jadi waktu mengatakan I love you, it's not because I'm doing it by my strength, bukan berarti bahwa melakukannya dengan kekuatan sendiri. doing it by my heart. Bukan melakukannya dengan hati sendiri. What I'm actually doing, Apa yang Pastor Paul sebenarnya lakukan, just to receive Jesus' love menerima kasihnya Yesus, and let the love overflow. lalu membiarkan kasih itu melimpah keluar. And when that love overflow, Bahwa waktu kasih itu melimpah keluar, ladies and gentlemen, Bapak dan Ibu, let me tell you one very simple fact. biarkan saya menyampaikan satu fakta sederhana. You cannot give back love to God. Kita tuh tidak bakal pernah bisa mengembalikan kasih itu kepada Tuhan, membalas kasihnya Tuhan. Many people say, I love you God, I love you God, I give you my love. Ya, banyak orang yang ngomong, aku cinta sama Tuhan, aku mengasihi Tuhan, lalu aku pengen memberikan kasihku kepada Tuhan. It doesn't work that way. Sebenarnya tidak bisa berjalan seperti itu. Took me many years to realize that. Butuh bertahun-tahun untuk Pastor Paul menyadari ini. Do you know how to give God's love back to Him? Saudara tahu bagaimana caranya membalas kasihnya Tuhan? Do you know how? Saudara tahu gimana caranya? Is to love somebody else. Yaitu dengan mengasihi orang lain. Is to love one another. Mengasihi satu sama lain. Jesus, Yesus, in the night He was betrayed. pada malam dia itu dikhianati. He said this, Dia mengatakan ini, a new commandment I give unto you, aku memberikan pada kamu sebuah perintah yang baru. that you love one another Supaya saudara mengasihi satu sama lain. the way I love you. Seperti Yesus mengasihi saudara. You notice Jesus said that you must love me? Yesus tidak pernah ngomong, kamu harus mengasihi saya. He never said, do you love me the way I love you? He never said that. Ya, Yesus tidak pernah ngomong, kamu harus mengasihi saya seperti saya mengasihi kamu. What did He say? Apa yang Yesus katakan? Love one another Ya, kasih satu sama lain. the way I love you. Seperti Yesus mengasihi kita. We don't do that. Nah, kita tidak bisa lakukan itu.
What do we do? Apa yang kita bisa lakukan? We do it with our love. Kita melakukannya dengan kasih kita, maka kita akan bisa lakukan itu. So, in conclusion, you want to stand up now? Okay. You can give me back already, like I can give me back. Drop already, huh? Sebagai penutup, In conclusion, ya, kesimpulannya, God wants you to be successful. Tuhan ingin semua kita tuh menjadi sukses. All right? Let's put the last 2 verse up there. Tampilkan dua ayat terakhir di sana, 9 dan 10. Okay? Let's put the last 2 verse up there. Ayat 9 dan 10. What does it say? Apa disitu dikatakan? It says this. Verse 9 is what? Because of God's grace, right? Ya. Ayat 8 dan 9 tadi. For by grace you have been saved through faith. This is not of your own doing. It is the gift of God, not a result of works, so that no one can boast. Ya, ayat 8-9 dikatakan itu bukan hasil sebab katakan sekali akan diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu, jangan ada orang yang memegahkan diri. So the mindset you must have Jadi pola pikir yang kita harus punya is this. adalah ini. God wants you to be successful. Tuhan ingin kita jadi sukses. How many, again I ask, how many want to be successful in life? Sekali lagi tanya, siapa di antara saudara yang mau sukses? Okay, now got 10 people. Just now 5, now got 10. Double lah. Ya, 20 lah sekarang. 20 ah. Yeah. My friend, Teman-temanku, my brother, saudara-saudaraku, my sister, saudara-saudara perempuanku, in the eyes of God, di hadapan Tuhan, you are already successful. semua kita sudah sukses. Stop looking at yourself. Berhenti melihat diri kita sendiri, Look at Christ. melihat kepada Kristus. Because he cannot fail. Karena dia tidak bakal bisa gagal. Start looking at Jesus. Mulai melihat kepada Yesus. So what does it mean? Jadi apa itu artinya? That means no need to do anything. Apakah itu artinya bahwa kita nggak perlu lakukan apapun? Since I'm successful already, like, no need to work, no need to learn, no need to grow. Kalau sudah sukses ya berarti sudah nggak perlu ngapa-ngapain lagi. No. Nggak perlu belajar, nggak perlu bertumbuh. No, Bukan. that's not the. You and I, Saudara dan saya, to be successful, untuk menjadi seorang sukses, to live in God's success, untuk menghidupi suksesnya Tuhan, it's not using our own strength, tidak menggunakan kekuatan kita sendiri. but knowing Tapi tahu that whatever God tells you to do, bahwa apapun yang Tuhan suruh saudara lakukan, you are able to do it. saudara pasti bakal bisa melakukannya. If you can look back last 5, 15, 20 years Kalau saudara bisa melihat kepada 5, 10, 15 tahun yang lalu, and how God has brought you through those years, dan bagaimana melihat bahwa Tuhan sudah membuat kita melewati masa-masa semua itu, nothing is impossible for you. tidak akan ada hal yang mustahil bagi kita. I didn't share the next part in this morning's message. Pastor Paul nggak sampaikan ini tadi di Soa. But when I went back to my hotel room, Saya waktu Pastor Paul kembali ke hotel tadi siang, thinking about the message, berpikir tentang pesan khotbah hari ini, this verse came to me. ada satu ayat yang terus muncul di pikiran Pastor Paul. And I'm going to ask Pastor Lucas to read Deuteronomy 30. It's not there, but Deuteronomy 33, verse 24, verse 25. Saya bakal bacakan buat saudara ulangan 33 ayat 24 dan 25. Saya bakal bacakan ulangan 33 ayat 24 tentang Asyer. Ia berkata, diberkatilah Asyer di antara anak-anak lelaki, biarlah ia disukai oleh saudara-saudaranya, dan biarlah ia mencelupkan kakinya ke dalam minyak. Biarlah dari besi dan dari tembaga palang pintumu, selama umurmu kiranya kekuatanmu. As the world get more and more problematic, Meskipun dari hari ke hari dunia itu bertambah, punya banyak masalah. the world is not getting better. Dunia tidak bertambah baik, saudara sesungguhnya. Okay? The world is not getting better. Yeah. It's going to get worse. Dunia tidak bakal tambah jadi lebih baik, bakal tambah lebih buruk bahkan. I was talking to Pak Kiki over breakfast, Ya, tadi ngobrol sama Pak Kiki tadi pagi di Pasarapan, and I was telling Pak Kiki, bicara dengan Pak Kiki, it's strange. adalah aneh.
You know, Indonesia is such a blessed country. Indonesia adalah sebuah bangsa yang sangat diberkati. You got all the resources. Indonesia itu punya semua sumber daya. Singapore don't have any resource. Singapura tidak punya sumber daya, We got nothing. nggak punya apapun. Our nearest Indonesian island to us is Batam. Pulau paling dekat dengan Singapura adalah Batam. And Batam is already 10 times bigger than Singapore. Batam pun sudah 10 kali lebih besar dibanding Singapura. We have no resources. Nggak punya sumber daya apapun. And when I look at Indonesia, Kalau kau lihat kepada Indonesia, I look at it as such a blessed country. kalau dilihat ini adalah sebuah bangsa yang sangat diberkati. True? Betul nggak? True. Betul? It is. You are very, very blessed. Kita itu sangat-sangat diberkati. Yet, Tetapi after 2-3 years of peace and quiet, always got some problems coming up. setelah 2-3 tahun damai, selalu aja ada masalah yang muncul. Then, after that, it blow over. You get 2, 3, 4 years of peace and quiet and growth. Ya, lalu selalu bakal tenang, lalu ada lagi 2-3 tahun tenang, lalu bertumbuh, lalu ribut lagi. And then you get problem all over again. Ya, selalu bakal punya masalah lagi. And this cause fear. Dan ini membuat rasa takut. I'm going back to Singapore tomorrow. Ya, Pak Sopo bakal pulang ke Singapura besok. Okay? Ya, So whatever problem you all have, not my problem. Huh? apapun yang kita hadapin besok bukan masalah Pak Sopo. You know, when I book my ticket, Waktu Pak Sopo membooking tiketnya, I wanted no direct flight lah. ya, I have to transit in Jakarta. ya, karena nggak punya penerbangan langsung, jadi Pak Sopo harus lewat Jakarta. Okay? And when I book my ticket from Jakarta to Singapore, Lalu waktu book pesawat dari Jakarta ke Singapura, there were many empty seats. ada banyak sekali kursi kosong. I'm flying Singapore Airlines back from Jakarta Yeah. to Singapore. Ya, naik Singapore Airlines dari Jakarta ke Singapura besok. Last night, Malam kemarin, semalam, I went to do online check-in. ya mau lakukan online check-in, saudara. I normally like to sit at the aisle seat. Biasanya Pak Sopo suka duduk di lorong, di pinggir lorong. And because I thought the flight is not full, Karena Pak Sopo berpikir biasanya penerbangannya tidak penuh, right? Very easy. ya bakal gampang. Last night when I check in, Waktu malam mau check-in, it's full. penuh ternyata sudah. I want to upgrade, also cannot upgrade. Mau upgrade pun nggak bisa, saudara. Why? Mengapa? Because people have memory of what happened before. Ya karena orang-orang di Indonesia punya memori kenangan yang pernah terjadi sebelumnya. You understand? Saudara ngerti? What is that? Ya, apa itu? Fear. Takut. God doesn't want you to fear. Tuhan tidak pengen kita punya takut. So I want to encourage you. Jadi Pak Paul pengen mendorong kita, menyemangati kita. This verse came to me. Ayat ini, Ulangan 33. Many of us think that as we grow older, Banyak orang berpikir bahwa semakin kita tambah tua, we get weaker and weaker. kita bakal menjadi tambah lemah dan tambah lemah. That's not the Bible way. Saudara perlu tahu itu bukan yang Alkitab katakan. That's the world's way. Itu yang dunia katakan. The world tell you once you turn 45, 50, well, here pain, there pain, you do some exercise, you get aches here and there. Ya, dunia katakan bahwa mulai umur 40, 50 bakal mulai sakit di mana-mana. You know what the Bible say? Tapi apa yang Alkitab katakan? The Bible say this, Alkitab katakan demikian. as your days are, so shall your strength be. Ulangan 33:25 mengatakan demikian. Selama umurmu, kiranya kekuatanmu. That means the older you are, Artinya semakin saudara tua sekalipun, the stronger you shall be. seharusnya kita bakal menjadi semakin kuat. Now you will have a choice. Ya, saudara punya pilihan sekarang. The choice to believe the world Percaya kepada apa yang dunia katakan, or the choice to believe the word. atau percaya apa yang firman Tuhan katakan. I choose to believe the word. Pastor Paul memilih untuk percaya apa yang firman Tuhan katakan. Why? Mengapa? Because God is the same yesterday, today, and forever. Karena Tuhan itu sama kemarin, hari ini, dan sampai selama-lamanya. So people ask me, Jadi orang-orang bertanya kepada Pastor Paul, when is the rapture? kapan itu pengangkatan? You know rapture? Saudara tahu rapture? All of us
go to heaven, yaitu pada akhir zaman tuh bakal diangkat naik ke surga, I tell them, Pastor Paul ngomong begini, I don't care. nggak peduli, I don't care when is the rapture. nggak peduli kapan itu rapture. Do you know why? Saudara tahu mengapa? Nobody know. Karena nggak ada siapapun yang tahu, saudara. Anybody know when is the rapture? Apa di antara kita tahu kapan itu pengangkatan? Nobody. Gak ada yang tahu. People guess, people do this, do that. Ya, orang-orang bisa menerka, meramal, tapi ya nggak bisa tahu. So this is what I tell them. Lalu ini yang Pastor Paul ngomong sama mereka. For me, Bagi Pastor Paul, I'm going to live to 175 years old. bagi Pastor Paul dia pengen hidup sampai 175 tahun. So I'm 63, yeah? Sekarang umur 63, Not halfway there yet. ya belum setengahnya, saudara. People laugh. Orang-orang ketawa. It's crazy. Oh, gila ini Pastor Paul. Well, the thing is this. Masalahnya begini, The Bible say, Alkitab ngomong, Christ died for us to take away the curse of the law. Kristus mati buat kita untuk menarik semua kutukan daripada hukum. That the blessing of Abraham can come on us. Sehingga berkat Abraham itu bisa menjadi milik kita. So I'm a child of Abraham. Jadi Pastor Paul dan kita semua adalah anak dari Abraham. All of us Ya, semua kita adalah in anak Abraham. Christ, Di dalam Kristus, we are children of Abraham, kita adalah anak-anak dari Abraham. children of faith. Anak-anak dari iman. It's not just Pastor Paul, Bukan cuma Pastor Paul. it's all of us. Semua kita. So when I look at Abraham, Lalu kalau lihat Abraham, he lived to 175 years old. Abraham tuh umurnya sampai 175 tahun. When he died, Dan waktu dia meninggal, he was wealthy. dia makmur. He was not only wealthy, he was so blessed, he was a blessing to many other people. Bukan cuman bahkan makmur, dia itu bahkan menjadi berkat bagi banyak orang lain di sekitarnya. I intend, Pastor Paul berniat, you should intend kita semua harus punya niat to live a good, long, prosperous, successful life. supaya kita itu punya niat untuk punya hidup yang umur panjang dan sukses. Then of course we have people who laugh at me and says, what happened if you go outside and then bang? Ya, apa yang terjadi kalau misalnya keluar lalu ditabrak mobil? No problem, what? Nggak masalah juga. I see Jesus face to face. Langsung ketemu dengan Tuhan Yesus. True or not? Betul? Why? I'm not afraid of death. Ya, karena tidak takut juga dengan kematian. I was sharing with Pastor Lucas pagi. When I started my ministry in the year 2000, Tadi cerita bahwa waktu Pastor Paul mulai pelayanan di tahun 2000, when I started the ministry ya waktu mulai pelayanan and started traveling, dan mulai keliling, my wife and I would say, we'll look at television news. ya Pastor Paul dan istrinya bakal melihat berita di televisi. This is what happened. Ya, ini yang terjadi. I'm going to Bangkok, Thailand. Suatu kali pengen ke Thailand, And then Bangkok, Thailand, the military is fighting against the government and stuff like that. Riot. lalu terjadi kudeta dan pemberontakan di sana. Alright? You know what we do? Apa yang dilakukan? My wife and I will start praying for protection. God protect me. God will do the ministry properly. You'll be successful. There will be no problem. They can come back safe. Ya, tentu saja doanya adalah doa sama-sama bahwa Tuhan bakal melindungi, bakal pelayanan dengan sangat baik, lalu pulang dengan selamat. Same. I go Vietnam. We see something happening. We pray. Ya, waktu pergi ke Vietnam juga hal yang terjadi sama, ya berdoa. For the first few years. Ya. For the first few years we do Ya, that. pada awal-awal melakukan seperti itu, On Thursday, pada hari Kamis there was demo in Jakarta. ada demo di Jakarta. Yes? Ya, Hari Kamis, right? Kamis. Yeah? Kamis Last Thursday, huh? Ya, Kamis, Jumat. Last Thursday, I'm flying to Jakarta on Friday. Ya. Pastor Paul tuh terbang ke Jakarta pada hari Jumat. I stay in Jakarta for one night, then I flew to Palembang yesterday. Tinggal semalam di hari Jumat, lalu terbang ke Palembang dari Jakarta pada hari Sabtu. Because I had some meetings to do there. Ya, karena ada meeting. My wife and I was watching the news. Pastor Paul sama istrinya lihat berita kan, And there was like riot and people burning and all that, right? ya lalu lihat di berita ada kerusuhan, ada kebakaran dan sebagainya. My wife and I got so used to it. Look, the television. Jakarta, ada demo.
Ya, lalu pas Paul lihat ke televisi, ya sama kayak biasanya, ya ada demo rupanya. She just look at me and say this, be careful, huh? Sekarang cuma sekedar lihat lalu ngomong hati-hati ya. Why? Ya, Because we look back 5, 10, 15 years, God has protected. ya karena sudah lihat tahun-tahun sebelumnya bahwa dia Tuhan tuh melindungi. And therefore, Dan karena itu, coming over, datang ke sini, there is no fear, nggak ada lagi rasa takut, there is no stress. nggak ada lagi stres. I come to Palembang only eat pempek lah, bakmi lah, pagi sore lah. I finish everything already. Ya, masih ada lagi nggak kira-kira ya? So I want to advise you as we close. Ya, jadi sebelum tutup, Stop looking at yourself. jangan berhenti melihat pada diri kita sendiri. Start looking at Jesus. Mulai melihat pada Yesus. In Jesus, Di dalam Kristus, dalam Yesus, there is no stress. nggak ada stres. If you see yourself seated in Christ, Kalau kita melihat bahwa diri kita itu duduk di dalam Kristus, up there, di atas sana, di surga. physically you are down there. Ya, meskipun secara fisik kita ada di All your bumi, problems are down there. meskipun masalah-masalah kita ada di bumi, In Christ, di dalam Kristus, there is no stress. nggak ada stres. In Christ, Di dalam Kristus, there is no lack. tidak ada kekurangan. In Christ, Di dalam Kristus, there is no bad relationship. nggak punya hubungan yang buruk. All you have Yang kita punya is His love, adalah kasihnya, His mercy, belas kasihannya, His fullness. dan seluruh kepenuhannya. I advise us, all of us, Pastor Paul, I advise all of ya, us, Pastor Paul mengajak kita semua, mendorong kita semua, see every day melihat setiap hari with the love, dengan kasih, the joy, sukacita, the strength, kekuatan, the fullness kepenuhan, of God kepenuhan Allah in our life. di dalam hidup kita, In Jesus' name. di dalam Yesus, di dalam Amen. nama Yesus. Amen. God bless you. Ya. Mari kita berdoa, saudara. Tuhan, kami bersyukur buat hari ini di mana kami belajar firman Tuhan. Bahwa Engkau adalah Allah yang penuh belas kasihan kepada kami. Engkau mengasihi kami dengan kasih yang kekal. Dan kesetiaan Tuhan itu tidak pernah gagal dalam kehidupan kami. Bahwa kalau kami melihat ke belakang, ada masa-masa di mana kami punya banyak masalah. Bahkan mungkin lebih besar masalah yang kami hadapi di masa lalu. Dan Tuhan sudah mendampingi kami, menolong kami, membuat kami berhasil melewatinya. Menjadi lebih kuat bahkan dari hari ke hari. Kami percaya bahwa apa yang terjadi di masa lalu, Tuhan akan terus mendampingi kami juga dalam hari-hari ke depan. Kami tidak perlu merasa takut, kami tidak perlu khawatir, karena kami semua ada di dalam Kristus, punya kepenuhan Allah, dan Tuhan tidak bakal pernah gagal mengasihi kami. Kami bersyukur untuk ini Tuhan Yesus, kami bersyukur, dalam Tuhan kami berdoa. Sama-sama kita katakan, amin.